প্রেসমিট অফিসার এগুলো জানাস না তুলে না ওই বড় তুলে দেখার বিষয়বস্তু কি আসলো তখন সেক্রেটারি বাবা কি করছে তাদেরকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে তো এইগুলো হলে সমস্যাটা কাজ করার পর আমি শুধু দেখা গেছে হ্যাঁ থাকে বেটার হতো না এখন আমি একটু আপনাকে কি সমস্যাটা হয়েছে একটু বুঝাইতে চেষ্টা তাহলে আমি আর আমি পারি না এখন তো হয়ে গেছে এখন আমি তাহলে এখন যে আমরা তবু মুখে মুখে শুনছি যে পঞ্চায়েত ভিলেজ সেক্রেটারি জিআরএস তারাই কাজ করবে আমরা মানছি ঠিক আছে কোনো আপত্তি নেই আমাদের কিন্তু আমাদের রেগার টাকা ঢুকে না প্রপোজাল তারা দিতেছে কি দিতেছে এইসবগুলা ভিতরে ভিতরে চলছে আমাদেরকে একটা কথাও বলা হয় না নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহ আছে এটা ইলিগাল হ্যাঁ তাহলে আমরা মনে করলাম ঠিক আছে আমরা তো আশা করে রয়েছি ঠিক আছে বিডিও বাবু আছে ডিএসি চেয়ারম্যান আছে ডিএম আছে সব কিছু ঠিকঠাক করে চালাইব মিডিয়ারও না ওয়েলকাম টু অল মিডিয়া পার্সন তিনি চৌ বগাফা ব্লক বগাফা আর ডি ব্লক 14টা ভিলেজ কমিটিও চিনি রেগা হইতে আরম্ভ খেয়ে অন্যান্য সামু ডেভেলপমেন্ট সামু আবনত ইয়ে সেক্রেটারি এবং জিআরএস বাইজে মনোমালিন্য লাইম বড় শুধু বিএসি চেয়ারম্যান অ্যাপ্রুভেল লাইয়ে জনসাধারণনি গণতন্ত্র ও জনসাধারণ কোনো তুয়াক্কা খেয়ে বিডিও এবং বিএসসি চেয়ারম্যান নি অ্যাপ্রুভেল লাইয়ে সামুতাং তমন একতরফাভাবে সামুতাং মনে হচ্ছে প্রথম যিনি ত্রিপুরামথা ডিভিশন কমিটি পক্ষ থেকে ধিক্কার জানায় যিনি প্রেস মিডিয়া যিনি রাওয়া চং আক দङ ফরেন্ডরিয়া ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট आंखे राना किशोरिया आं निजे रंजित्री आं वाइस प्रेसिडेंट गौरव मक चौधरी वाइस प्रेसिडेंट इयट त्रिपुरा फेडारेशन आंखे शांतनु रियां डिविजनल सीनियर लीडर आंखे बजनलाल नुआतिया चेयरमैन ऑफ पतिछरी मुकेश रियां डिविजनल मेम्बर आंखे ऑल चेयरमैन विलेज कमिटी नि ब्रां जतर तंपायो आंखे जीवनलाल नुआतिया सीनियर डिविजनल लीडर परिमल रियां बुंफ डिविजनल एकजन कर्मकर्ता सीनियर कंकन मोरा सिंह बुंसकांफु अबजार्भार फुंहा एवं चिनी त्रिपुरामथानि सीनियर थाव बुंफर डिविजन नि बुंफ एकजन मेम्बर आंखे नारायण रियां एडुकेटेड बं चिनी इयटनि एवं एडुकेशन डिपार्टमेंट बुन चाकरी खेफाया 10,323 तेखेत नरेंद्र रियां डिविजन नि एकजन कर्मकर्ता इनके ताव आंनो पयला सानाय तिनि जों मेनलि चिनि रावा जों कयेकटा पॉइंट विशेष के जों वीडियो बाय रिप्रेजेंटेटिव खेया प्रतिनिधित्वमूलक साक्षात खेया चोरा चौचुआ प्रथम मास डेपुटेशन दिए ना चौ प्रथम मास डेपुटेशन दिया ब लकडाउन समय चौ अनेक किसु चिंता खेये मास डेपुटेशन दिया मान चौ रिप्रेजेंटेटिव खेया वीडियो बाय कयेकटा पॉइंट तो चौंकाव सालाहा विशेष खेये जिआरएस एवं विलेज सेक्रेटारि राउचिनी कौलाया माने जे बीएससी चेयरमैन एवं वीडियो बाय पाल खेब्रा जे कतिपय बीजेपी नि नामदारी बीजेपी ब्रा सेल्फ डिक्लारेशन दिए नेता ही सानेराव आबोदिमा चेयरमैन ही सानेराव ब्रा बाय पाल खेब्रा अप्रूवल खेये सामतांग तो इलिगेली
এবং সম্পূর্ণভাবে ইলিগেল চিনি 6 শিডিউল আইন মোতাবেক একদম কোনো আইনি কোনো দ্বারে কাছে ফাইয়া এনকে বিশেষ করে উদাহরণ দি নাই কয়েকদিন সিকাংওয়া চিনির মনো বিলেশ যত সামুতাং লেহা এমরেগানি আরও চিনি প্রায় 30-40 জননি ব্রুকনি মনোব্রাম তাইয়ে আবন বিজেপিনি কয়েকজন নেতারাও স্কাউনি পূর্বতন যেটা সেলফ ডিক্লারেশন কমিটি ব্রাং যে চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ইলেক্টেড দেখে সামুতাং তুনাই রাও বেআইনিভাবে তাং তুনাই ব্রাং আবন তৈয়ে কাটা ছিঁড়া খেয়া মাস্টারুল তখন চেক খেদি আর মাস্টারুল ভিলেজ কমিটি মনো মাইনে আব চৌয়াব আব না হ্যাঁ ট্রেকেট মা একটা পুষ্কুনি পুখরি যেটা পোন হিও ইংরাজি ব্যাখ্যা আবনো তাই মানি পান্ডা ব্রাং যে একটা সম্পূর্ণভাবে একটা ইলিগেলিভাবে একটা প্রপোজাল হয়ে রয় থেকে দঙাব দরকার ওকে নাঙাব নাইমায়ো এভিডেন্স চুরিমায়ো সাক্ষী রিমায়ো চং আনকে আবনো তৈয়ে যখন চৌ নুহা অন্যান্য ভিলেজ ঠিক আবো দেখে চলে তো আবনব্রাং মাখে আলা আবো দেখে কারচুপি খেয়ে আবনব্রাং নৈশই খেত 3 বছর যাবৎ তারা এই যে এইরকম কাজ তারা করেছে এবং এখনো করার জন্য যে বাকি সময় আছে এখানে করার জন্য তারা এখনো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেমন চিনি এডিসি এলাকা নিব্রুরা যেটা চুন ত্রিপুরাম থানা বুট জিতে রিহা চৌ সরকার তোমার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিনি এমডিসি হা ইএম হা সিএম হা এবং ব্রাউনি চৌনা নোটিফিকেশন দিয়ে মেমোরেন্ডাম দিয়ে চৌনা ভিলেজ কমিটি খারি আহা আবুনা সে ব্রাং তোয়াক্কা খেয়া মানে বকলমে ব্রাং চিনি এই যে সমস্ত চিনি ত্রিপুরা সারাওনি ওয়াইসা ফংথ মশমার ফংথ বা অন্যান্য জাতি ফংথ এডিসি এলাকা উন্নয়ন স্তব্ধ খেয়ামা আত্মসাত খেয়ামান বা পান্ডা ব্রাং দেখে যে পরিকল্পনা ব্রাং যে প্রচেষ্টা খেতম আবনো চৌ তিনি ভিডিও মারফতে চৌ জানা হ্যাঁ একে আং পরিষ্কার সানি চৌ বাদ দং হা তিনি ভিডিও থিয়ে চৌ বই যে পয়েন্ট তৈয়ে চৌ এই ডেপুটেশন মারি হা রিপ্রেজেন্টেটিভ মাখা কেন এলাকাতে কাজ নেই 3 বছর যাবৎ কোনো কিচ্ছু কাজ নাই মহাবুকুরি সামো তারা বলছে গত পরশুদিন মাননীয় শ্যামলাল দেবরান মহাশয় উনি নাকি মন্ডলের প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন প্রেস মিটে আমি একটু দেখলাম ত্রিপুরাধারী নামধারী ত্রিপুরামথারা সমস্ত ভিলেজ কমিটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারিনি আমরা তো আমাদের এডিসির ভিলেজ কমিটিতে আমরা গেছি তালা দিছি বা না দিলেও আমরা দিছি তোমাদের পঞ্চায়েতে আমরা গিয়ে তালা দেই নাই তো তোমাদের জেনারেল এলাকাতে আমরা গিয়ে কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে আমরা কি কোনো দিন গিয়েছি তোমাদেরকে কি আমরা ডিস্টার্ব করেছি ভিলেজ কমিটি যেহেতু আমাদের ভিলেজ সেক্রেটারি যেহেতু আমাদের স্টাফ জিআরএস যেহেতু এখানে কাজ করে তাদেরকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি তাদেরকে আমরা জানানোর জন্য চেষ্টা করছি মাত্র সময় কোনো কাজ দিতে পারতেছি না আমরা কারণ সিপিএমের আমল থেকে এই যে ব্লকের থ্রু টেকোয়া এই যে টাকাগুলা যেভাবে আসার যে নিয়ম নীতি করে গেছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বেআইনি কিন্তু আমি বলতে চাই বিজেপি সরকার তো বেআইনি করার কথা না তারা তো এই যে সরকার বিগত 25 বছর সরকারকে তারা সমালোচনা করেছে তাদের দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য তারা প্রচেষ্টা করব বলে তারা জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছেন তাহলে কেন তারা এখন করে না এটা তাহলে আমরা জনসাধারণের পক্ষ হয়ে জনসাধারণ কি করছে গত 7 তারিখ এই তালা রিহা ভিলেজে গিয়ে জনসাধারণ তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে আমরা দেই নাই ত্রিপুরামঠা কিন্তু কেউ এখানে ইনভলভ নেই এখানে কতিপয় জনসাধারণ যারা অ্যাকচুয়ালি রেগার টাকা পাচ্ছে না কাজকর্ম পাচ্ছে না তারাই বিরক্ত হইয়া বিজেপি সরকারকে বিরক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ভিলেজ কমিটিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে 14টা ভিলেজে তারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে 7 তারিখ 6/2021 শান্তিবাজার কনস্টিটুয়েন্সি 26 বিপিনগর এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি আন্ডার বগাফা ব্লক বিডিও অফিসার বাই শান্তিবাজার ত্রিপুরা মথা
एज ए लीडर थांगे मालाया अब जगह स्पेशल प्रॉब्लम चिनी सबसे बेसी प्रॉब्लम गोबां के रहेगा बिकॉज 14 विलेज कमिटी एरिया जतन चिनी रां पैसा कुरै ब्रां रेगा नो ऊपर डिपेंड खेव रेगा नि रां लाये ब्रां तिनी चानी तंगनी नायो तिनी अब रेगा नि रां माया के अब पब्लिक ब्रां अनेक प्रॉब्लम ओंनाय जगह प्रॉब्लम तिनी तीप्रामथा जे ताला लक खेमी हिमो अब तीप्रामथा किया पब्लिक रसे पब्लिक के न करे चिन ताला पब्लिक के तिनी जेमन मनो पंचायत तीप्रामथा किंबा सीपीएन बा आईपीएफटी जे कोनो धरনের একজন লোক থাকতে পারে ব্রাম পার্টি খেমা নিমিশে বা রেগা সামুতাঙ্গা সরকার যেহেতু পাবলিক ন সামুরিয়া अब सामुंगनो पब्लिक तांगनी थमनो तामोनी पर अटेंडेंस एब्सेंट खियो अब बीजेपी बो खेया सीपीएन बो खेया अब के सेक्रेटरी खियो बिकॉज दायित्व से सेक्रेटरी एंड जीआरएस आरो कोनो टीप्रा मोटानी मॉनिटरिंग कमिटी ने पावर करे आरो कोनो सीपीएन बीजेपी ने मॉनिटरिंग कमिटी पावर करे नो पंचायत सेक्रेटरी बेखे बिनी अब अटेंडेंस न डिजल खेपी माय अब नि तो ये तिनियो चों वीडियो न साहा बॉडी माना नेसेसरी एक्शन लाना है गेत्रे पंचायत ऑफ तंगो नो मायाय निमुआ रांग माया त्रे के अबडी मा प्रूफ चुम वीडियो साब न ते इंफॉर्मेशन बिहा नेक्स्ट टाइम चुम वीडियो साब जदि से साये ओया के सार डीएम थबो चुम थानाय आरबो चुम खाथयो एस ए प्रशासन चिनि वीडियो साब चुन काम परामर्श रिनाय एलाका डेभलप खेमन चिनि वीडियो साब चुन नांख्रिनाय चुम सामु हमें तांगे बुलाई तो लाया बुदिमा तीप्रामो थानाया जदि से अबुदिमा अनडिसिप्लिन ब्रो तोंहांगे अबनो चोरमये चों तीप्रामो थासे अबनो ठीक खेनाय चों बांदी के कोनो गुंडागिरी मा संस्था अबुदिमा खेनाया प्लस नेक्स्ट पॉलिटिक्स जे तोंगे रखो बोटिंग के ताकितो साइ फेलासो जदि निनि बीएससी चेयरमैन तिनि रेस्पेक्टेड एंड हम्बल से जुक्ति गरिसन करिया जदि सी ओनली ऑन बीजेपी फॉरवर्डिंग समय सामुटांग हांके तिनी रेस्पॉन्सिबल विलेज कमिटी एडीसी विलेज कमिटी अंडर जे कोनो मूल्य प्रॉब्लम गौरीशंकर रियांग दायित्व माला नाय बिकॉज गौरीशंकर रियांग नो से एस बीएससी चेयरमैन के नो से पंचायत थांगे ऑर्डर रियो जे चिनी ब्रोनो मा से बेनिफिशियरी खेदी टीप्रामो थानोटा खेदी नो आबो जागाओ एक से प्रशासन हिसाबे सामुता नमा जागाओ केनो नो आरो जागाओ पॉलिटिक्स खेपी कारण चोंटाओ पॉलिटिकल काउनते बिया को पंचायत शुरू जीआरएस एंड सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी आरपीएस बोल उसे चुम्बा में से सालेनाय चीनी रेजुलेशन चीनी प्रपोजल चुम्बो सेम टाइम सिम जगह रिनाय उनके अब जगह चीनी गौरीशंकर रियांग सामी हिये ब्लॉक के सामू दिल्ली और बीएससी चेयरमैन सामी के ब्लॉक माता चीनी ब्लॉक सेक्रेटरी रो ब्लॉक सबसे मीटिंग है पंचायत एब्सेंट कियो अब तिनी हम वीडियो साहब न सहा नों डेली दे पंचायत सेक्रेटरी ना वीडियो ऑफिसर रेंग केनो बार बांग आरो मीटिंग मा थांफि 1 मंथ जरि से 20 days वीडियो नो नों बाय पाल पंचायत सेक्रेटरी तंखे अब बीएससी चेयरमैन सॉरी अब विलेज कमिटी नांजा किनानि कमा प्रॉब्लम जदि सिनो हम की दम की तंखे चुनो प्रूफ रेडी कोनो मिथ्या एलिगेशन टी बीए टीप्रामो थना बबनान खेनी एनी सेक्रेटरी तानै दी नाने ऊपर चुंपो इन्वेस्टिगेशन खे तंगो जे नाने ऊपर स्पॉट हमें सातो कि तंगे बुले मा ब्रो या चों टाउन जरा पर नाइट हो चिनी डलो हाईली एजुकेटेड पर्सन बांगमा तंगो चोंबा हमने सरासरी आबुदे के सामोताने मनाया हिंबा लास्ट का विलेज कमिटी माचाया मानोया ओंगे थुइके बा स्किन मा यांगे कि सुइसाइड थुइके बा जे कोनो रेगा रांगमा यांगे सुइसाइड थुइके गौरीशंकर रियांग दाय बिकॉज गौरीशंकर रियांग मैनेजमेंट फैया एनी पंचायत तावचिनी एडमिनिस्ट्रेशन ता तीप्रामो थाने मेंबरशिप बे आचुके काउ सानमा पर्यंत नाइया अबनि कारण वचिनी एलाका जेक्रो डिस्टेंस मूलक बांखे आबो गौरीशंकर रियांग दाय बेसि चेयरमैन